हेलो हाय फ्रेंड देखी पारुथिबे बुसा ब्लॉगर यूट्यूब चैनल स्वागतम जनाउछि भाई। फ्रेंड देखी पारुथिबे मु वर्तमान सुमरबंद ग्राम को आसीछि। मु सकाळ सकाळ आज हैला सोमवार बहुत शुभ दिन। ए आमर नुआ दंड उत्पन्न होईछि सेई जगह को मु आसीछि 2022 मसीहा जून मास गुरुवार दिन माँ भैरवी आविर्भाव होती से जगह को मु देखे देउछि भाई। फ्रेंड देखी पारुथिबे देखंतु फ्रेंड सुमरबंद गाँ को मु आसीछि। एई जगह रे माँ भैरवी आविर्भाव हो जाइछि। एठी देखी पारुथिबे एई जगह रे भाई एइरा गुंपा गुंपा हेछि। एई जगह रे माँ भैरवी आविर्भाव हो जाइछि देखी पारुथिबे। फ्रेंड देखंतु भाई दर्शक दर्शिका माने देखी पारुथिबे एई जगह रे माँ भैरवी आविर्भाव होईछि 2022 मसीहा रे जून मास गुरुवार दिन माँ भैरवी आविर्भाव हो जाइछि। नुआ दंड 4 वर्ष हो जाइछि दंड वर्तमान मु देखि देउछि भाई देखु पारुथिबे। फ्रेंड देखंतु एडा होछि बरगछ। एई बरगछ रे माँ भैरवी अछि। एटी पूजा मध्य करूछंती भाई माने एटी पूजा मध्य करिसंती देखि पारुथिबे। एटी सिंदूर बेलपत्र आओ दीपाली मध्य अछि। जे जे मानसिक करिसंती भाई माने एटा मध्य नोडिया एठी उलाइछि देखि पारुथिबे। एठी नोडिया एठी भाई देखि पारुथिबे जार मनस्कामना पूर्ण हो जाइछि। आपण मध्य आसी परिबे भाई एई जगह को। फ्रेंड आपण मध्य आसी परिबे एई जगह को। एई बरगछ रे माँ भैरवी आविर्भाव होईछि 2022 मसीहा रे आविर्भाव होईछि। दंड नुआ दंड मु ब्लॉगर बनेबार कारण कोन कि नुआ नुआ जगह मु देखै देबा को मु चाहे भाई। आओ अधिक तो मु किछि कहि परिबि नाही। आओ भी देखै देबी। आमर एटी माँ पितावली मध्य अछि। ए सुमरबंद गाँ को मु आसीछि भाई माँ पितावली मध्य अछि देखि पारुथिबे। फ्रेंड देखंतु एटी मु भितर को जाउछि। घंटी मध्य टिके बजेबा को पड़िबो भाई नले माँ को पाक केमती जिबा पड़िबो। जय माँ पितावली जय माँ पितावली जय माँ पितावली। एटी माँ पितावली एटी पूजा मध्य पूजारी अच्छी एठी पाखरे मध्य अच्छी सीए मु जे जाइछि सियाडे पानी आड़ करी जाइछि। मु वर्तमान वीडियो बनौछि। एठी माँ पितावली अच्छी एठी देखंतु एठी माँ पितावली एठी देखंतु तार सब अच्छी जिंस पत्र एठी माँ पितावली आविर्भाव हो जाइछि 2022 मसीहा रे एठी देखि पारुथिबे। फ्रेंड आओ मते देखै देबी। एटा बहुत सुंदर जगह सुमरबंद गाँ देखुचंती भाई। एटी हमर तसला भी अच्छी एटी देखंतु बहुत सुंदर तसला एटू देखुथिबे। आओ फ्रेंड आओ मते देखै देबी। फ्रेंड सुमरबंद गाँ आउ कामना मंदिर मध्य देखै देबी। सेटे माँ भैरवी काली को स्थापना कराई माने रखाई से जगह पूजा पाउछि सी माँ भैरवी से जगह को मु जीवी वर्तमान। फ्रेंड देखंतु भाइस एटी हमर भाई माने मध्य अछंती एटी पूजा करूचंती भाई माने देखंतु देखि पारुथिबे। मु से जगह को भितर को पसी जीवी माँ भैरवी काली को को जगह रे माने स्थापन कराई से जगह को मु भितर को जीवी वर्तमान देखि पारुथिबे। फ्रेंड देखंतु घंटी मते बजेबा पड़िबो। भाई भल अछ कि हो हो ठीक अच्छी। एटी भाई से जगह को माँ भैरवी को स्थापन कराई से जगह को मु जाउची।
এটি আমার বৃষভ, এটি দুইটা বাবা বিরূপাকেশ্বর মা ভৈরবী গোটে জায়গায় স্থাপন করা হয়েছি, সেই জায়গাକୁ ମୁଁ যাচ্ছি। এটি মহাদেব কর বৃষভ বাহন, এই মহাদেবଙ୍କ বাহন বৃষভ। এটি সরি ভাই, ମୁଁ କହିବାର ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ପାଟଡୁଲ, ଏଇଟା ପାଣି ଡୁଲ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଭାଇ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଠି ଦୁଇଟା ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଭାଇ। ଏବେ ମା ଭୈରବୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାବା ବିରୂପାକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ। ଏଠି 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 ମା ପ୍ରଭୁ ବିରୂପାକେଶ୍ୱର, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜଗତ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ମା ଭୈରବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, କଳସ, ଗୁଆ, ନାଗ ଏବଂ ଗୌରୀ ବେତ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ, ସିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ସିଏ ଦେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମା ଭୈରବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମର ଦଣ୍ଡ ସାମାନ ବି ଏଠି ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ କାଠି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୟୂର ପିଛ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ଭୀମାନ ମା, ଏଇଟା ଚୈତ ମାସରେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୁଲେ ଯିବେ ନାକି, ସେ ସମୟରେ ଏଟା ଭୀମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇକି ଏଠି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଠି ଭୀମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୀପାଳି ମଧ୍ୟ ଜଳା ହେଇଛି ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ନାମରେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଭୈରବୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲଉଛି, ମାନେ ଚାରି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଦୁକା ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ସେପଟେ କ୍ଷୀର ପାଣି କଲେ ନାଇଁ କି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେ ପାଦୁକାଟା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଆମର ଚୈତ ମାସରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଦଣ୍ଡଥଳି ଭାଇ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଠସଲା। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାଇ। ଏବେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଛାଡିଛି। ସକାଳେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସୁମରବନ୍ଧ ଗାଁରେ। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ଭିଡିଓଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ବହୁତ ମେଘ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ଭାଇ, ନୂଆ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ଏଇ 2024 ମସିହାରେ ସୁମରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଟେ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ଯଜ୍ଞ ସାରିଛି, 3 ତାରିଖରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ, ସରିଯାଇଛି ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି, ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ସୁମରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଭାଇ ଆମର ସୁମରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ
माने यज्ञ हेतिला नाम यज्ञ अर्ण यज्ञ घृत यज्ञ এই জায়গায় হেইতিলা দেখি পারুতিবে ভাই এটা আমার যজ্ঞ কুণ্ড মধ্যে অছি এটি 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 হোম হোম করুতিলে এই জায়গায় দেখি পারুতিবে ফ্রেন্ড দেখন্তু এটা হচ্ছে আমার কুঞ্জঘর চারিআডে দেখাই দেলি ফ্রেন্ড দেখি পারুতিলে বর্তমান বর্ষা ହେଇଛି बहुत मु टिके स्लो रे चालुची आ कहीं ना खसिकी पड़े बोले आर गला भासी गला कथा देखंतु भाई फ्रेंड देखि पारुथिबे चारिआडे मु सुमरबंद ग्राम को गछ पत्र सबु मु एरिया को मु देखि देबकु चाहे देखि पारुथिबे फ्रेंड देखंतु ब्लॉगर वीडियो बनेबार मोर कारण कहीं माने उड़ीसा बासी माने दर्शक दर्शिका माने फ्रेंड माने देखंतु बोली कि मु ब्लॉगर वीडियो बनेबार मोर आवश्यक बुझिले फ्रेंड आमर एबे देखंतु गाइस देखि पारुथिबे बहुत एबे वर्तमान मेघ होइछि आउ वर्षा पड़िबो तार टाइम आसिलानी आउ वर्षा हबो एका हबो ना मु वर्तमान बहुत परिश्रम करी कि मु सुमरबंद गाँ को मु आसीछि आज हेला सोमवार शिव मंदिर को मु वर्तमान आसीतिली एई ब्लॉगर वीडियो मध्ये बनेछि आउ मां पितावली मध्ये अछि मां भैरवी मध्ये एई जगह रे अछि आउ सेटे मां प्रभु विरूपाक्षर देवदेव महादेव शिव शंभु से जगह मध्ये अछि देखि पारुथिबे दर्शक दर्शिका माने देखंतु तापर दंड सारिकी मेरुदिन आमर मां भैरवी की पूजा स्थापन करुचंती माने शांति करुचंती से जगह बलि जो जगह दिया होची से जगह मध्ये जायकी मु देखि देबी भाई मु टिके भीतर को टिके जाउची भाई से टिके जंगल एरिया तो बहुत गछ पत्र टिके अछि ना माने पानी पड़ी जाइछि आ वर्षा भी पड़ी जाइछि देखंतु टिके एटा हे जाइछि कादु कादु होउछि ए जगह एठी भाई देखंतु ए जगह मां भैरवी को एटे स्थापन करा होउछि माने बलि दिया होउछि ए देखंतु ए बर गछरे मां भैरवी आदि शक्ति मां काली काली महाकाली भैरवी काली एटी माने मेरु सारी की एटे बलि दउछंती देखि पारुथिबे फ्रेंड दर्शक दर्शिका माने आपण को मु देखै देली हेलो हाय गाइस बुसा ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु भाई रहिली पुणी नेक्स्ट वीडियो रे देखाइबा।